إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما نزال في ظلال حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات، وثلاث كفارات، وثلاث درجات. فأما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله تعالى في السر والعلانية. وأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء في السبرات، ونقل الأقدام إلى الجماعات. وأما الدرجات فإطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. وقد وصل من الحديث إلى الثلاث الكفارات. Nous continuons toujours l'explication du hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: trois choses sont destructrices, trois sont protectrices, trois sont expiatrices, et trois sont élévatrices, c'est-à-dire en degrés. Quant aux destructrices, c'est le fait d'obéir à une avarice, ou de suivre ses passions. Et la troisième est le fait d'être prétentieux. Quant aux trois choses qui sauvent, c'est d'être juste en état de colère ou de sérénité, c'est d'être économe en état de pauvreté ou de richesse, et c'est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala lorsque l'on est seul ou aux yeux de tout le monde. Et quant aux expiatrices, c'est le fait d'attendre une prière après une autre, d'accomplir de façon complète ses ablutions, même quand cela est difficile, et de marcher vers la mosquée pour y accomplir la prière en groupe. Et quant aux élévatrices, celles qui élèvent en degré, c'est le fait de nourrir les pauvres, de se passer mutuellement le salut et de prier la nuit pendant que les gens dorment. Et nous sommes arrêtés à ce hadith aux trois expiatrices. فإن العبد لا يزال في حال من التقصير والتفريط. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ولذلك من فضل الله تعالى ورحمته بعباده أن شرع لهم مثل هذه الكفارات لتكمل النقص وتسد الخلل والتقصير الحاصل. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء في المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، والانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا، كما صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وأول هذه الكفارات انتظار الصلاة بعد الصلاة، وهو دلالة على تعلق القلب
بها وحبه لها. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين ورجل قلبه معلق بالمساجد. وما أعظم أن يكون المسجد مكانا يوطنه الإنسان ولا يمل الجلوس فيه بل تتوقى نفسه للرجوع إليه كلما خرج منه. قال عليه الصلاة والسلام وما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. Allah Azza wa Jal a créé l'être humain faible. Et la faiblesse signifie que l'être humain entre dans ceci, le musulman est amené à faire des erreurs et à commettre des péchés. Et Allah Azza wa Jal a appelé ses serviteurs, comme cela est rapporté dans le hadith Qudsi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite la parole d'Allah Azza wa Jal: ô vous mes serviteurs, vous péchez la nuit et le jour, et je pardonne tous les péchés. Fastaghfiruni aghfir lakum. Demandez-moi le pardon et je vous pardonnerai. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en parlant d'Allah Azza wa Jal qu'il dit: je tends ma main la journée pour ceux qui ont péché la nuit et je tends ma main la nuit pour ceux qui ont péché la journée. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde et par sa clémence envers ses serviteurs, il a légiféré des actes qui sont expiateurs de péchés. À travers ces actes, le musulman voit la plupart de ses péchés, voire tous ses péchés pardonnés. Et quant à parmi ces adorations expiatrices de péchés, il y a le fait d'attendre une prière d'attendre une autre prière après en avoir accompli une. Et ceci est une preuve de la foi de cette personne, comme cela a été cité dans les hadiths d'Abu Hurayra rapportés par Al-Bukhari et Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a énuméré les 7 personnes qui seront sous l'ombre d'Allah le jour du jugement, ce jour où il n'y aura d'ombre que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces hommes, il y aura un homme dont le cœur était attaché à la mosquée. Et dans une autre version, un homme qui était attaché à la mosquée au point que quand il en sortait, il n'avait qu'une envie, c'était d'y retourner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré dans un hadith authentique comment Allah Azza wa Jal est heureux lorsque son serviteur reste à la mosquée pour y prier et pour faire le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un hadith authentique rapporté par Ibn Majah dans ses Sunan, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un homme musulman ne reste dans la mosquée pour y prier et pour y faire le rappel sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit heureux, comme sont heureux la famille de celui qui est parti en voyage et qui en revient. والعبد لا يزال في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القاعد على الصلاة كالقانت ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه. بل إنه ينعم باستغفار الملائكة له وصلاتهم عليه. ففي حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه أي في المكان الذي صلى فيه لم تزل الملائكة تصلي عليه وتقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه. Et celui qui reste
à la mosquée en attendant une prière, et la seule chose qui le retient dans cette mosquée, c'est la prière suivante, il est alors considéré comme étant en prière, comme cela est rapporté dans le hadith d'Abu Huraira et de Uqba ibn Amir radiallahu anhu, dans Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-qa'idu ala salati kal-qanit, celui qui s'assoit en attendant une prière est comparable à celui qui prie, et il fera partie, ou il fait partie de ceux qui prient, du moment où il est sorti de chez lui jusqu'au moment où il y retourne. Il y a un autre mérite de rester à la mosquée en entendant une autre prière. Ce mérite, c'est de bénéficier de l'invocation des anges, qui sont ces créatures obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala en ne lui désobéissant jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous prie, puis s'assied dans l'endroit où il a prié, les anges ne cesseront d'invoquer en sa faveur et diront: ô Allah, pardonne-lui, ô Allah, fais-lui miséricorde. وذلك الأمر مما يباهي به الله تعالى ملائكته. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا به. فقال: الله أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني أستحلفكم تهمة لكم، إنه أتاني جبريل وأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. وفي حديث آخر عن عبد الله بن عمرو قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع وعقب من عقب، أي بقي من بقي، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس وقد حسر عن ركبتيه، فقال صلى الله عليه وسلم: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. والحديث صححه الألباني رحمه الله. Et celui qui reste dans la mosquée en entendant une autre prière aura un autre mérite également, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal fera ses éloges auprès de ses anges selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti voir ses compagnons radiyallahu anhum qui étaient assis formant un cercle dans la mosquée. Il leur a dit: qu'est-ce qui a fait en sorte que vous restiez? Ils ont dit: nous restons, nous nous asseyons pour nous rappeler Allah subhanahu wa ta'ala et pour le remercier des bienfaits dont il nous a comblés et également de nous avoir guidés dans l'islam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allahu ajlasakum illa dhalik, je prends Allah comme témoin, est-ce vraiment cela qui a fait que vous vous asseyez? Ils ont dit: nous prenons Allah comme témoin, ce qui nous a poussé à nous réunir et à nous asseoir n'est que cette raison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: je vous ai demandé de jurer ou de prendre Allah comme témoin, non pas car je doute de votre crédibilité ou de votre véracité, mais tout simplement car Jibril alayhi salam est venu à moi et m'a informé qu'Allah subhanahu wa ta'ala faisait vos éloges auprès des anges. Et dans un autre hadith, le hadith d'Abdullah ibn Amr, qui rapporte que nous avons prié la prière du Maghrib avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont retournés ceux qui voulaient retourner et sont restés ceux qui voulaient rester, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu vers ceux qui étaient restés en pressant le pas, étant essoufflé sallallahu alayhi wa sallam, et leur a dit: je vous annonce la bonne nouvelle, que votre Seigneur a ouvert une porte des cieux dans laquelle il fait vos éloges auprès des anges. Il dit, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal: regardez mes serviteurs, ils viennent de finir une prière et ils en attendent une autre.
hadith authentique rapporté par Ibn Majah et authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah. أيها المسلمون، ثمة باب أجر عظيم في عمل يغفل عنه كثير من الناس، ذلكم هو الجلوس في المسجد عقب صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة، كما في معجم الطبراني، وهو حديث حسن. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر لم يقم من مجلسه حتى تمكنه الصلاة، أي حتى ترتفع الشمس ويزول وقت النهي. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح ثم جلس في مجلسه حتى تمكنه الصلاة كان بمنزلة عمرة وحجة متقبلتين، كما في معجم الطبراني، وهو حديث صحيح أيضا. Sachez également que parmi les mérites que négligent ou les actes méritoires qui sont négligés et délaissés par beaucoup de gens à notre époque, c'est le fait de rester à la mosquée après y avoir accompli la prière de l'aube, et ceci jusqu'au lever du soleil. Selon Abu Umama radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prie la prière du matin en groupe, puis s'assied en se rappelant Allah Azza wa Jal jusqu'au lever du soleil, puis se lève pour accomplir 2 rak'at, il repartira en ayant la récompense d'un pèlerinage et d'une umrah. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de ne pas se lever et de rester dans l'endroit où il avait prié la prière du matin jusqu'à ce qu'il puisse prier les 2 raka'at, c'est-à-dire jusqu'à ce que le soleil se soit levé et que l'heure d'interdiction soit dépassée. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui prie la prière de Subh puis s'assied dans l'endroit où il a prié jusqu'à ce qu'il puisse accomplir une prière, c'est-à-dire les 2 raka'at, autrement dit jusqu'à ce que le soleil se soit levé, alors il aura la récompense d'un pèlerinage et d'une umrah acceptée. وثاني هذه الكفارات إسباغ الوضوء على السبرات، والمقصود بالسبرات حال شدة البرد، والمقصود به إكمال الوضوء في مواضعه الشرعية، وقد عبر عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى بالمكاره، لأنه أمر تكرهه النفس ويشق عليها. وقال بعضهم: المكاره هي الأحوال التي يثقل على الإنسان فيها الوضوء لبرد أو ألم جسم أو نحوه. وفي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. أيها المسلمون، إن إسباغ الوضوء من دواعي إجابة الدعاء، ولقد عده النبي صلى الله عليه وسلم شطر الإيمان، فقال: إسباغ الوضوء شطر الإيمان، صححه الألباني رحمه الله. والصلاة تظل ناقصة، بل قد تفسد ما لم يسبغ الإنسان الوضوء. ففي سنن ابن ماجه عن رفاعة بن رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى. والوضوء أمانة من أعظم الأمانات التي حملها الإنسان. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمانة والوضوء أمانة. وقد جاءت الحديث بذكر فضائل عظيمة لإسباغ الوضوء، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل به بقلبه وبوجهه عليهما
إلا وجبت له الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل أي انتهى من صلاته وهو كيوم ولدته أمه. والحديث صحيح. La deuxième des expiatrices, c'est le fait d'accomplir ces ablutions dans les moments difficiles, qui sont le plus généralement les moments de grand froid. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé dans d'autres hadiths le terme makarih, qui veut dire des contraintes, des situations contraignantes. Selon Abu Huraira, rapporté dans Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: voulez-vous que je vous informe de ce que d'un acte par le biais duquel Allah subhanahu wa ta'ala efface les péchés et élève en degrés? Ils ont dit: bien sûr, ô envoyé d'Allah. Il a répondu: c'est le fait d'accomplir de façon parfaite ces ablutions, même dans les moments difficiles, et de beaucoup marcher pour se diriger vers les mosquées et d'attendre une prière après une prière. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré cela comme une façon parmi les façons du jihad. Sachez également que d'accomplir ces ablutions est un moyen qui facilite l'exaucement des invocations, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même considéré le fait de faire ces ablutions de façon complète comme étant la moitié de la foi, comme l'a dit le prophète alayhi wa sallam. D'accomplir ces ablutions représente la moitié de la foi, et la prière, ou la validité de la prière, dépend de la validité des ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: une prière ne peut être complète que lorsque l'un d'entre vous aura accompli les ablutions comme lui en a ordonné Allah subhanahu wa ta'ala, faisant ici allusion au verset de Surat al-Ma'idah où Allah subhanahu wa ta'ala décrit les ablutions du musulman. Les ablutions sont aussi un dépôt, font partie des dépôts les plus importants auxquels le musulman doit prendre soin, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la prière est un dépôt et les ablutions sont un dépôt. Et il y a énormément de hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit les mérites d'accomplir les ablutions et de les parfaire. Parmi ces hadiths, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: lorsque l'un d'entre vous fait ses ablutions et les parfait, puis prie 2 raka'at en se concentrant dans sa prière, sans que le paradis ne soit pour lui une demeure obligatoire. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prie est parfait, fait de façon parfaite ses ablutions, puis se rend à la mosquée et trouve les gens ayant déjà prié, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera la même récompense que s'il était venu, avait prié et assisté à la prière en groupe, sans que cela ne diminue la récompense de ceux qui ont déjà prié. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout musulman qui fait ses ablutions et les perfectionne, puis se lève pour prier en sachant ce qu'il dit, c'est-à-dire en sachant ce qu'il dit dans sa prière, en n'étant pas distrait, en priant avec son corps et son esprit, et non pas son corps uniquement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il terminera sa prière et redeviendra comme le jour où sa mère l'a mis au monde. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، أما الخصلة الثالثة في هذا الحديث فهي نقل الأقدام إلى الجماعات، ويعظم ذلك الأجر كلما كثرت خطوات الإنسان إلى المسجد. في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحي عنه بالأخرى سيئة. فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا: يا أبا هريرة لماذا؟ قال: من أجل كثرة الخطى، بل إن فضل الله تبارك وتعالى في ذلك عظيم، حيث يكتب له الأجر ذاهبا وراجعا، كما في حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من راح إلى مسجد الجماعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا. وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى أي إلى صلاة الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. وعن جابر رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد، أي صار مكانا حول المسجد فارغا، فأراد بنو سلمة وهم قبيلة من الأنصار أرادوا أن ينتقلوا قرب المسجد، أي أن يبنوا دارهم في هذا المكان الذي قد فرغ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني الزموا دياركم أي الأولى، فإنكم إذا لزمتموها كتبت آثاركم وخطاكم الكثيرة إلى المسجد. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أي ذهب وراح أي ورجع أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا وراح. نزلا، والنزل هو ما يهيئه الإنسان لضيفه إذا قدم عليه. Quant à la troisième chose expiatrice de péché, c'est le fait de se rendre à pied à la mosquée pour y accomplir la prière en groupe. Et plus les pas sont nombreux, et plus la récompense est grande. Selon Abu Huraira, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait ses ablutions et les fait de façon parfaite, puis sort pour se diriger vers la prière, c'est-à-dire à la mosquée, et ne le fait sortir que le fait de vouloir accomplir cette prière, alors chaque pas qu'il fera lui sera compté comme une bonne action, et l'autre pas lui sera compté ou lui effacera un péché. Et lorsque l'un d'entre vous entend al-iqama fala yas'a, qu'il ne se précipite pas. Et ceux qui seront le plus récompensés sont ceux qui habitent le plus loin. Ils ont dit: oh Abu Huraira, pourquoi ceci? Pourquoi est-ce que ce sont ceux qui habitent le plus loin qui sont le plus récompensés? Il a répondu: à cause de la grande quantité de pas qu'ils font. Plus encore, Allah Azza wa Jal accorde cette récompense, à savoir qu'un pas que tu fais pour te rendre à la mosquée te donne une bonne action et que l'autre
t'efface une mauvaise, c'est une récompense qu'Allah Azza wa Jal t'accorde dans ton trajet aller, mais également dans ton trajet retour, comme cela est rapporté dans le hadith de Abdullah ibn Amr, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se rend à la mosquée pour y accomplir la prière en groupe, chaque pas qu'il fera lui effacera un péché, et l'autre pas lui accordera une bonne action, en venant et en revenant. Et selon Abu Umama, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui sort de sa maison en ayant fait ses ablutions vers une prière obligatoire, alors il aura la récompense d'un pèlerin en état de sacralisation. Et celui qui se rend à la mosquée pour accomplir la prière de Duha et il ne sort que pour cette raison, il aura alors la récompense de celui qui a accompli une Umrah. Et selon Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, dans un hadith authentique ou jugé bon par Sheikh al-Albani rahimahullah, il rapporte, c'est-à-dire Jabir ibn Abdullah, qu'une parcelle de terrain s'est libérée à proximité de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Banu Salama, qui sont une tribu de l'Ansar, des gens de Médine, avaient l'intention de déménager et d'habiter à proximité de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est arrivé aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est parti voir Banu Salama et leur a dit: il m'a été informé que vous aviez l'intention de déménager à proximité de la mosquée. Ils ont dit: oui, ô envoyé d'Allah, nous avons l'intention de faire cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Banu Salama, vos maisons et vos traces seront écrites. Vos maisons et vos traces seront écrites. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: restez dans vos maisons actuelles, car en restant dans vos maisons actuelles, lorsque vous vous rendrez à la mosquée, eh bien, les traces de vos pas, ainsi que la quantité de vos pas, vous serez récompensés par ceci. Vous serez récompensés par les traces que vos pas laisseront et par la plus grande quantité de pas que vous ferez pour vous rendre à la mosquée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également: celui qui se rend à la mosquée et retourne, Allah subhanahu wa ta'ala lui prépare ce que prépare, il lui prépare un nuzul. Et un nuzul, c'est ce que une personne prépare lorsqu'il s'apprête à recevoir des invités. Lorsqu'une personne s'apprête à recevoir des invités, elle achète ce qu'elle n'a pas l'habitude d'acheter et elle embellit sa maison plus belle qu'elle ne l'est d'habitude et s'efforce à préparer une cuisine qui est plus bonne que celle d'habitude, etc., etc. Allah Azza wa Jal prépare alors au paradis ce que nous préparons pour nos invités lorsque nous les recevons. Et ceci à chaque fois que nous partons et que nous revenons de la mosquée. أيها المسلمون، وفي ظلمة الليل يعظم أجر المشي إلى الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليضيء للذين يتخللون إلى المساجد بنور ساطع يوم القيامة. وفي يوم الجمعة يكون للمشي إلى الصلاة شأن آخر. ففي حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. والحديث صحيح. Chers musulmans, sachez que la récompense est d'autant plus grande lorsque le musulman se rend à la mosquée à pied la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: annonce la bonne nouvelle à ceux qui marchent la nuit
c'est-à-dire le matin lorsqu'ils se rendent à la prière de l'aube, annonce la bonne nouvelle à ceux qui marchent dans les ténèbres, c'est-à-dire de la nuit ou de la fin de la nuit, annonce-leur une lumière complète le jour du jugement. Et le fait de se rendre à la mosquée le jour du vendredi a une autre récompense encore, comme le rapporte Aws ibn Aws al-Thaqafi, qui dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui se lave le jour du jugement, le jour du vendredi, puis se rend tôt à la mosquée, marche sans s'y rendre en monture, s'approche de l'imam et écoute sans être distrait, c'est-à-dire qu'il écoute attentivement l'imam sans être distrait par autre chose, il aura alors pour chaque pas qu'il effectuera la récompense d'un jeûne et d'une prière nocturne qu'il aura faite durant une période d'une année. نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين ينتظرون الصلاة بعد الصلاة، وأن يجعلنا من الذين يسبغون الوضوء في المكاره، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يكثرون الأقدام والخطوات إلى مساجد الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.